السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ایک اور خوفناک کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ٹرک ڈرائیور۔ بابا خان تم نکلو ٹرک لے کر، میں بھی آدھے گھنٹے کے بعد نکلوں گا اور ملتے ہیں اسی ڈھابے پر۔ اور بابا خان، جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے جانا نہیں ہے، وہاں ذرا گپ شپ ہو جائے گی اور میری منگیتر بھی مجھ سے وہاں فون پر بات کرے گی، کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ شکایت کرنی ہے بابا خان بھائی سے۔ بابا خان ہنستے ہوئے بولا، ابے رشید، اب پھر مجھے صفائی دینی پڑے گی، تو یہ لڑکیوں سے دوستی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تیرے لیے شادی کے بعد مسئلہ بن جائے گا، بیچاری وہ تو میرا نمبر اس کے پاس نہیں، ورنہ وہ مجھ سے تیرا پول کھل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا بتا؟ 2 نمبر لڑکیوں سے کیوں گپوں میں لگا رہتا ہے؟ بابا ایسے تو نہ بولو، وہ 2 نمبر نہیں ہے۔ ہاں بس چھوڑ، کتنا کس کا نمبر ہے مجھے کیا معلوم، میں نکل رہا ہوں اور دیکھ اس وقت رات کے 11 بجے ہیں، تو ٹھیک 11:30 پر ٹرک نکال لینا، دیکھ پھر فون پر نہ لگ جانا، میں وہاں ڈھابے پر 2:30 بجے تک پہنچوں گا، 7 گپے کریں گے اور پھر آگے کے لیے نکلیں گے۔ چل پھر خیر سے میں نکلتا ہوں، اللہ حافظ۔ آج تو سردی کے مارے ٹھنڈ کے خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بابا نے ٹرک کچی سڑک سے اب روڈ پر ڈال دیا تھا۔ رات کا ہولناک سناٹا تھا۔ رشید اور بابا دونوں گہرے دوست تھے۔ دھند اور کوہرا چاروں طرف گہرا چھایا ہوا تھا۔ بابا خان پچھلے 7 سالوں سے ٹرک ڈرائیوری کر رہا تھا۔ بابا خان کی عمر 30 سال ہوگی۔ وہ ایک کڑیل اور طاقتور جوان تھا۔ نام تو اس کا باچا خان تھا، مگر سارے اڈے پر اسے لوگ بابا جی ہی کہتے تھے۔ وہ صوم سلاد کا پابند تھا۔ چائے کا ڈھابا ابھی 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر رہ گیا تھا کہ کوہرے کے اندر اسے روڈ پر ایک لالٹین ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بابا کو تھوڑی تشویش ہوئی اور اس نے ٹرک کی رفتار دھیمی کر دی۔ 7 سالوں میں اس سڑک پر، جو ہائی وے سے کچھ ہی دوری پر منسلک تھا، کبھی کچھ نہ دیکھا تھا۔ خدایا خیر، یہ تو زنانہ ہے اور اس کے ساتھ تو معلوم ہوتا ہے کوئی بچہ ہے۔ قریب ہوتے ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عورت بابا خان کو مسلسل ٹرک روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بابا نے ٹرک روک دیا اور اگلے ہی لمحے وہ عورت کے پاس جا پہنچا۔ وہ عورت کو دیکھ کر ہل گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کی گود میں کوئی 8 یا 9 ماہ کا بچہ تھا۔ بابا خان اس کے نزدیک جا کر کہتا ہے، جی اتنے کوہرے اور کڑکتی سردی میں بہن، آپ اس وقت سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی، مجھے گھر جانا ہے، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے اور آج وہ مجھے بیچ رہا تھا، تو بس وہ ان لوگوں کو ذرا آگے لینے کے لیے گیا، میں موقع دیکھ کر گھر سے فرار ہو گئی۔ بابا خان سوچ میں پڑ گیا، تو تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ جی۔ اس لڑکی نے گہرا سانس لیا اور بولی، آپ میری مدد کر دو، پاس ہی میرا گاؤں ہے۔ بابا نے ترس کھا کر اسے ٹرک میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے اپنا بچہ لے کر بیٹھ گئی۔ بابا نے نوٹ کیا، بچہ ایک دم خاموش ہے۔ بابا بولا، تم یہ گرم چادر اپنے اور بچے کو لپیٹ لو، مارے ٹھنڈ کے کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ اس لڑکی نے وہ چادر لے کے اپنے آپ کو اور بچے کو لپیٹ لیا اور گردن گھما کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن کا بہتا ہوا دریا تھا، مگر بابا غلط لڑکا نہ تھا۔ ڈھابے کی روشنی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی باہر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی اور وہ بچہ بے سود گود میں اندر ڈھکا ہوا تھا، مگر بابا کو اب ڈھابا پر رشید کا انتظار کرنا تھا اور وہ بولا لڑکی کی جانب دیکھ کر، میں نے ٹرک کی لائٹس بند کر دی ہیں اور اندر کی بھی، اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے ساتھ ڈھابے پر چلیں یا یہیں بیٹھیں گے، میں گرم چائے لا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی بنا گردن گھمائے بولی، میں بس یہیں ٹھیک ہوں اور چائے مجھے نہیں پینی، آپ جائیے اپنا کام کر کے آ جائیے۔ اتنے میں رشید کا فون آ گیا، بس پہنچنے والا ہوں، بابا ساتھ چائے پئیں گے، آج سردی کا زور بہت زیادہ ہے۔ ہاں یار آجا جلدی، ایک مسئلہ بھی آ گیا ہے، پھر ملتے ہیں اور جبھی بات کریں گے۔ بابا دروازہ بند کر کے اب ڈھابے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ڈھابے پر 2-3 ٹرک ڈرائیور اور چائے بیٹھے پی رہے تھے۔ سلام دعا کرنے کے بعد بابا بھی انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ تبھی رشید سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ بابا خان نے گردن گھما کر
बोला, अरे रशीद, हाँ बाबा, मेरा ट्रक अचानक बंद हो गया है, मेरे पास सामान नहीं, तू चल, क्या मसला है? अभी तो तू कह रहा था कि मैं आने वाला हूँ, अब इतनी जल्दी? हाँ तो सड़क पर भगाता हुआ ट्रक ला रहा था, वहाँ बंद हो गया, वहाँ से पैदल आ रहा हूँ, इसमें मसले वाली क्या बात है? चल मेरे साथ चल, जल्दी खड़ा हो। सारे ट्रक ड्राइवर बाबा को बड़ी ताज्जुब भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा खान रशीद से बातें करता हुआ अब अपने ट्रक से आगे निकल गया। और कितना चलना है रशीद? अभी थोड़ा और आगे चलना है। कितना आगे? क्यों, मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? ट्रक किधर है? बाबा एक पल को रुका और बोला, मुझे दूर दूर तक इस सड़क पर ट्रक नहीं दिख रहा। रशीद, क्या मजाक है? रशीद सीधा सीधा चले जा रहा था बिना जवाब दिए। रशीद, किधर है ट्रक? बाबा गुस्से में बोला। कौन सा ट्रक? कैसा ट्रक? रशीद ने अपना हुलिया बदल लिया था। तुम तो ट्रक में उस बच्चे के साथ थी। वो लड़की अपने असल रूप में आ गई थी और सामने से वो बच्चा घसीटते घसीटते आ रहा था। वो लड़की अब जोर जोर से हंस रही थी। बाबा ने देखा सामने एक ट्रक आ रहा है। बाबा ने बचाओ बचाओ कहना शुरू कर दिया। बाबा खान, तुम? बाबा खान चकरा कर उसी वक्त नीचे गिर पड़ा। रशीद दरवाजा खोलकर फौरन बाहर आता है और बाबा को उठा लेता है। दाएं बाएं देखता है, उसे कोहरे में डूबा हुआ हर तरफ कोई मंजर दिखाई नहीं देता। वो कंधे का सहारा लगाकर पहले रशीद बाबा को बिठाता है और फिर घूमकर वापस अपने हिस्से में बैठकर ट्रक स्टार्ट करता है और चलता हुआ अब ढाबे की जानिब आ जाता है। वो देखता है कि बाबा खान का ट्रक सामने ही खड़ा था। रशीद बाबा खान को उसी हालत में छोड़कर ढाबे वाले के पास जाता है। पहले उससे पानी मांगता है। जल्दी से पानी का ग्लास लेकर वो ट्रक की जानिब तेज दौड़ता है। दरवाजा खोलकर ठंडा यख पानी वो बाबा के चेहरे पर डालता है। छींटे मारने के बाद बाबा थोड़े होश में आते हैं। क्या हुआ बाबा खान, ऐसे कैसे? आज तक तो कभी आपने ऐसी हरकत नहीं की, ये क्या कर दिया? बाबा खान थर थर कांप रहे थे। क्या हुआ बाबा खान, सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या कोई बात हो गई? बाबा खान रशीद को बहुत तेज अजीबोगरीब नजरों से घूर रहा था और बोला, क्या तुम सचमुच रशीद हो? नहीं, तुम रशीद नहीं हो सकते। ये कह के बाबा खान ने अपना दरवाजा खोला और नीचे ढाबे की तरफ भागने लगा। रशीद भी दरवाजा खोलकर ट्रक से नीचे उतरकर बाबा के पीछे भागने लगा। क्या हुआ, मुझसे क्यों डर रहे हो? नहीं, तुम रशीद नहीं, तुम झूठ कहते हो, तुम रशीद नहीं। ये कहकर वो ढाबे वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। बाकी तीनों ड्राइवर भी अब बाबा खान के पास आ गए थे। वो रशीद को देखकर कहते हैं, ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था चारपाई के पास बैठा हुआ, न जाने किससे बात कर रहा था। हम इसको इसी हैरत से देख रहे थे कि ये न जाने किससे बात कर रहा है और एकदम से उससे बातें करते करते सीधे रोड पर चला गया। रशीद अब बड़ी अजीब सी नजरों से बाबा को देख रहा था। बाबा ने उसे सारी बात बताई, किस तरीके से उसे रोड पर एक लड़की और बच्चा मिला और उसने उसे लिफ्ट दे दी और थोड़ी देर बाद तुम आ गए और तुम मुझे वहां तक ले गए। तुमने कहा मेरा ट्रक खराब है। रशीद हंसते हुए बोला, कैसा अजीब सा मजाक कर रहे हो? मैं अपने ट्रक से सीधा यहाँ तक पहुंचा कि तुम्हें देख के मैंने अपना ट्रक रोका और तुम बेहोश हो गए। तब बाबा को समझ आया। उसने बोला, यकीन नहीं आता, चलो मेरे साथ। ट्रक में वो लड़की अभी भी बैठी है। बल्कि वो लड़की बैठी नहीं थी, वो तो वहां चली गई थी और वो बच्चा घसीटता हुआ आ रहा था। ये कहकर सब उस ट्रक की जानिब गए। देखा तो ट्रक के अंदर कोई नहीं था। तब ढाबे वाले ने रशीद और तमाम ड्राइवर्स को बिठाकर जो बात बताई, उससे सबके पैरों तले जमीन निकल गई। ढाबे वाले ने बोला, अभी 3 रोज पहले ही यहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 20 से 22 साल होगी और उसके साथ एक बच्चा था। न जाने ये दोनों कहाँ से आ रहे थे कि इतने धुंध वाले अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ सुझाई ना देता मारे गए। तब बाबा बताता है कि उस लड़की ने मुझे बताया कि पास ही गांव के करीब मेरा घर है और वहाँ फला नाम का शख्स है, वो मुझे चंद लोगों के हाथ बेच रहा था।
कुछ रुपयों के खातिर मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ और पास ही मेरा गांव है। उस लड़की ने मुझे अपना नाम पलवशा बताया था। ढाबे वाले ने बोला, आज हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और सुबह होते ही हम साथ वाले गांव जाएंगे और वहाँ पलवशा के नाम को ढूंढेंगे। अगर वाकई में कोई पलवशा है तो हमें पता चल जाएगा। उस लड़की को तो एम्बुलेंस ले गई थी उठा के, न जाने अभी तक उस लड़की को तदफीन हुई या नहीं हुई। सुबह के 7 बज रहे थे तब सब के सब बाबा खान के ट्रक पे सवार हुए और नज़दीक वाले गांव पहुँचे। जैसे ही वो नज़दीक वाले गांव पहुँचे, एंट्री पर ही एक बड़ी सी मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, जिसकी दीवारें भी आधी थीं। सबने बोला, यकीनन यहाँ से हमें पता चल सकता है। जब वो सब लोग ट्रक से नीचे उतरे और मस्जिद में गए, मस्जिद में बैठे हुए मौलवी साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। सलाम दुआ हो जाने के बाद उस मौलवी के साथ एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कि मुसलसल रोए जा रहे थे। बाबा खान ने बोला कि मौलवी साहब, हमारे साथ रात को एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ है जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जब तमाम बातें बाबा खान ने मौलवी खान के साथ शेयर की, मौलवी साहब के साथ तमाम बातें शेयर कर लेने के बाद वो साथ बैठे हुए बुज़ुर्ग रोने लगे, कहने लगे कि हाँ, वो मेरी बेटी है। क्या वो मर गई? ऐसा नहीं हो सकता। उसका शौहर हमारे घर आया था चंद गुंडे लेकर। उसने कहा तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई है, मेरा मुंह काला करके। मेरा बेटा भी लेकर भाग गई है। वो दिन रात आता है, हमें धमकाता है। उसने मेरा जीना मरना हराम किया हुआ है। अच्छा, तो वो मर गई। फिर बाबा खान बताते हैं कि वो उसका जालिम शौहर उसे बेच रहा था। उसने खुद मुझे ये बात बताई है। अब आपको यकीन आया वो सर्द खाने में पड़ी होगी। चलिए सब अब ट्रक में बैठकर पास ही हॉस्पिटल पे जाते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर था। उस लड़की का बाप जो कि थर थर काँप रहा था, उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी सकत नहीं थी कि अपनी जवान बेटी का लाशा देखे। चलते चलते डॉक्टर से बातचीत होने के बाद सर्द खाने में पास रखी डेड बॉडी जिसमें उसका बेटा भी था। जब उस आदमी ने, उस बूढ़े बाप ने जब अपनी बेटी की लाश इस हालत में देखी कि जिसमें उसका चेहरा बिल्कुल मसख हुआ पड़ा था और बच्चा जिसका आधा हिस्सा गायब था, ये एक दिल दहला देने वाला मंजर जिसे सब देखकर रो रहे थे। बेचारी बेमौत मारी गई। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस वहां पहुंची। उस बेचारे बाप ने जब तमाम माजरा पुलिस को बताया तो पुलिस ने उसके शौहर को धर लिया। उसका जिस्मानी रिमांड हुआ जिसमें उसने तमाम हकीकत उगल दी। बाबा खान जो आज अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि चलो मैं उस रात डरा तो सही, लेकिन मैंने हिम्मत करके उस लड़की की बात पर यकीन करके सच्चाई तक पहुंचा दिया। वरना इस बेचारी लड़की का बूढ़ा बाप यही समझता रहता कि मेरी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद न जाने किसके साथ भाग गई और उसका शौहर उन बेचारे बूढ़े माँ बाप को यूं ही सताता रहता। तो नाज़रीन, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? पसंद आती है इसे लाजमी लाइक कीजिए। शुक्रिया।